Najveći čovjekov uspjeh nije da zna kuda ide. Najveći uspjeh je da veruje da je vođen, čak i kada ne zna sljedeći korak. To je vera. Ne vera u ideju ili lični plan, nego poverenje u nevidljivo božansko vođstvo. Isus to kaže bez objašnjavanja. Poveri vašoj, neka vam bude. To znači da je slobodna volja uvijek tvoj izbor. Ako veruješ egu, ego vodi. Ako veruješ Bogu, Bog preuzima. Ne zato što te prisiljava, nego zato što mu predaješ svoju volju, da bude volja njegova. Sve što vidiš nastalo je iz nevidljivog. Ne vidiš vetar, ali vidiš posljedice. Ne vidiš svest, ali vidiš život koji ona organizuje. Prema materije postoje ljubav, svest, svetlost, energija, frekvencija i vibracija. To je redosled stvaranja. Ego to ne može da shvati, niti da podnese. Ego mora da zna ishod. Ego mora da ima plan. Ego mora da drži kontrolu. Zato ego ne veruje. Ego kalkuliše. A Bog to jasno kaže, jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi. Drugim rečima, ako pokušavaš da vodiš život iz onoga što već znaš, uvek ćeš dobiti isto. Sve što znaš, već znaš. I tu nema rasta. Rast dolazi iz onoga što ne znaš, ali čemu veruješ dovoljno da kreneš. Vera nije čekanje. Vera je hod bez garancije. Vera je kretanje bez očekivanja ishoda. Svest ne daje mapu. Svest daje sljedeći korak, tek kada si spreman da ga napraviš. Tu se rađa radost. Ne euforija ega, već tiha radost unutrašnjeg deteta koje zna da nije samo. Deteta koje veruje životu, koje voli sve što postoji, koje se raduje putu, a ne kontroli cilja. Ako te vodi ego, ideš ka poznatom. Ako te vodi vera, ideš ka onome što tek treba da se rodi.